modèle si ta yo pono no me asere kala di mo susu ibona mawo de dojo gwa me ta no no me ile Samuel si le gbogbo me ha fe ojo igu me ya mawo fo no no me ile si pepepe ya e ma ocho dova donc ni ma ko do gbe yan wa ji ko yemona Kristo wa mawo de kuku enyatima na la trova tia de gomna miri la bana comme ça sia nyama se gomna miro Samuel ibe kuku ku yonu anwole yola ibe enya gbogloa me de kufima la kontina miri la bana enti kokwa mano do na Samuel soklo mawo ayi mawo pon jejele pe so mo ale be mawo be jojo me aba no Samuel mo Samuel lo nti la mawo be jojo me aba no Samuel po nti la donc Samuel po nti la kwa odi ayo di Samuel po nti la efia Saul enye Israel fia eba to san mo ga to do nya do ira wo ta ajo ibe aba se egbe to won libo ayo yi nyonu won yan la gbo ba ono yo Samuel mo ngoli ni e nyonu ngoli yan la yo ngoli ya Samuel pe ngoli le do domcho egume ya nyonu ngoli yan la gbo ya ebe abobobobo yi me po mawade le do domcho gume ye efia mama Samuel edo mawade le dodo ya c'est le nyonu ngoli yan la gbo mawade le dodo voa Saul ya nya bana Samuel ala bana mawo fa nono me ile Samuel me ka fe okuwa ye dojo okuwa me la ba nti la ya ayin mo de che da yo do ayin amoko ala ba onuka ala ba wa trozo ayin wa décomposer da ya gbele voa ma gbele aya le Samuel me ka ko yo do me ya inye mawo fa nono me okay ya ye dova okay da yo dova nyonu mo ni la ko abobobo mo po ma ware dodo chokuma donc nemi ko ba Yesu Kristo ba pajia via Kristo bon ti la ya de Bible ba o te po le nu si anu ma ga ka do ko ma po gaga o aduji le nu kata mata anya nu no la ikate ko na mi o kata donc ayi nti la ayi mo ti la ma po gaga o ta ma o po no no ma inosi le gbogbo me ya eva de go la nti la ma eta o te do twa mo kuku do mo kaka ton lia gba donc ga twa ku nti la jo e ton ko twa nti la ma me ala ba nti la mo do gba ple po okay aba pastor Jean-Marie ma bi wala na mi ko amayo jo ijifoku nti la mi ati akpo ami amto Enoch ejo ku ibanti la Elia ejo ku ibanti la Yesu joku ibanti la ami ametema nukata ye Yesu Kristo be katwa enyuma wo ye ami amefekoto amanyuma wo ole gbo bien nimi po Yesu bo jiji ya Enoka nchukulu yonu edogo oji Elia nchukulu yonu edogo oji woni po Yesu Kristo bo jiji ya dola Gabriel gbona Maria bana bokoko ya fatio aye jifo bi tawo fofoni atode jio ta nu yijikana lea wa yebe kokoi amade kama le kokoi la ni gba ya jio ne gba maka mawu de kako le yati ma nu tokura Yesu Kristo jo le unti la nu va yima amade yebe kokoi ya ani ntogba ala ba nya be unti la le yinti unti la kama te no kokoi wa le yinti foga ke ya le fa unti la bo le kokoi donc yo nyuma gbogbo yo do fois ka fa o jita wa yebe na gbogbo okay ano na ma se gobo nyire le gbo wa efia ba Yesu Kristo be jijia vovo totolama ye wa ba anyu mawo voilà vovo totoma ja e ba la mo be jiji onti mi ja yidi ala bana madakuku mi abetele di fono polo na mi la tepe ya manyu pagai o pe mi vo mi na le tepe ya ba mi asoro no ye mi manyu amayo o la critique ma ba yan non mi ma critique na ma ba yan ka mi gina ba mi asenu goma le nu so solara nu le nye ye mi abakoso elachi ta mi ma le tepe ya ba mi le critique ma ba yan mi le nu soro mi anyo pastor calme oui ma dibe ma yo na ne imam Abdallah no adegona okay never do jaro adegoma never do jikabe bo ye no wa non timu Isa Almasiu okay nano gbo Isa Kalmatulai Isa Ruhula
Okay, Isa Amasiu, Isa Galmatulai, Isa Ruhula. Ruhula. Okay. Pastor Kazmi. Namiva jijima. Ba ma onyenyi no a. Mi baba Yohanes Echideta ewa ba encho mi atore no mi aduma imam de no mi aduma ke iban ko asa Musa. ya to Yohanes Yohanes a mi baba icha ibe jidima ogbon ade e20 ba o ya jide fi de nana efia ba taflachi Yesu Kristo a ogbon ade kengba baji ye ofo ibefuo le miokata miave nyanya me ba ibe fufofo a etovo na miape dodome fufofo nana ke na mi va na mi kpo amgede amedeka vedoa miakpo ba etono na ase no me no na ase o la kpo ba gigimi avuvu toto da eno na makefia na ba ma obe ganyenye no na tepoma anyo nukata ye Yohanes oglonya dadi ba nene pa amea lava nyu wavaji ye wa ba won kunu gaka mo mava ya mi makpo ma onyinyi lemu ye Yesu Kristo sie oglo ibe ya dadia ya ito akoni po ba enyu ma ogobie mo le gbo o yasko akpe mi le glo na toji no la ba mi amoyo kele plateau fia menye be de mi nya anu acho wi o medaku na mi se pastor be gbe mi nga se be ka dele si wa paka ba ono ya egbe ta mi le to le ibe gbenya jo vire voga ke mawula we wakareme mele globa mi amoyo kele fia menye be de mi nya mi wita mi ba na de fia be na mi afonu kude Yesu Kristo bo ma hunyanya ku ima ma manya ntio kaka mi kata mi le fia be na mi onuka mi asro nanne mi kata mi le nusro ta na mi gbole na ma che nyu ha ola mi amoyo kele toji le sema na mi nya de mi o jesi na mi fia mi che mi pede mi anti be mi kata mi asro nanne mi anya nanne akpe fo jasko globa na jijima Yohanes odongbe oji Yesu Kristo cha odongbe jibo amobuo gbale sogbo nto na mi gere bilama ungbedodo oji ungbedodo ya oji a alafu na Yesu Kristo to le bibla manu fa fianu yike nye karentia ungbedodo a yike gbomi le be Yesu bo mawunyenye a ungbedodo alafu ma chona na kodo ekpeji Hebrew to va gbale etagba wa khale na mi wa so yima la cha pere mi anti Hebrew to ba gbale etagba Hebrew to ba gbale etagba Hebrew 1 akle cho 8 nam Hebrew 1 pupi amenyi voilà Hebrew to ba gbale etagba pupi amenyi ake yebe ke egblo le fia nu ti bena mawu wo fia zikwi no anyi to mavome yide mavome ipa fia ti plo jojo enye wo fia bu fia ti plo jojo fia plo fia ti plo la voilà agblo re fia ni enya yi ma cho le fi ma be agblo re fia unti be mawu epa agblo re fia unti be mawu Yesu ayu e be mawu Yesu enye vila mawu via ka gbo mi le be Yesu enye vi na mawa o be agblo re fia unti be mawu wo fia du fola le tsoju fia ti plo anu anyi to ma voide ma voma epa anu anyi to ma voide ma voma etia be na nu yi wo glore Yesu nti le fia amoyo ke glore le fia Yohanes mi mo pele Biblia mo glore nti o mi mo pele ngbedo vi o kata o globo o to nya glore ji o jiwa mi mo po ngbe nyati ya de o do motor ke verset 13 à 14 nam ma cho nya wa po ma gadi diafo la ba ga ma cha to ba gbaleta gbanto ka me anga bujo ke mawu dola dome ameka wo glo na kpobena bobono nyen lusi me vasere si me macho wo futo awo wo afodoji ma alo wo kata la de menye subo gbogbo onye odo dabe wa wo nu subo le ko trova ngbe do vida na mimi ko okay verset 13 ke mawu dola domoto ameka o gbon po bena bobono nyen lusi me
va se si me macho wo futo awo afodo jinui ma maudo moto kai maudo la yo kata ne le bible ma minya dola yo kata ne va nya glory o keke ma va de o do moto kanwe o gboro ma o gboro po bena bobo no nya ndu si me va sere si me e ke macho o futo akowo o afojino o do moto kanti o gboro nu kanti e o meti gboro antio yo zuba yesu ya de kanti ko gboro donc a yesu a ba ma wonyenya ele de fia nyea le nono mo yo ma bena yesu a enye mawo akpa madeja no tele go ma globa ni a LS be oublie bol imam antija fo imam o so bol fia na ba da fia wa de spectateur o ta wa de imam o sia imam ko fia imam la ko imam wa do le fia do akota to no za o so boto imam o so bol ge ya imam yo mi to mi la imam o ko imam o subosa le te ya menye imam de kayo anyo imam Abdallah anyo mi va do bonzo me bia ya de egbia ebe enyenyo alpha ku omega enyenyo gomedeja ku enuwa ebe mademal yi tolagbo sie mato eviala jiu meka enyo via mawa leke miati agloba Yesu Kristo a manyu mawo ke amamaje la toke gba jesi mawa pelebo yati pe ndakpe na anyi no pe to gwa kwa me kole kwa mia enya mti dodo ke mana ele mia be paso be nya oko blomi oui do mia paso bubuto a enia Esaïe 7 verset 14 Hébreu Emmanuel benya oui verset 1 mu Yesu et verset 1 mu le blanc Yesu benya ame ko le tele go ni mi ase go me mi Esaïe 7 verset 1 kaka ve 14 a enyati wa le blanc efia Israël be fia kona be Akaz ke enyi ni a Siri be fio bakudo e wonu de ka bakudo efio bu be wa bakudo Akaz ke ni Juda be fio ne watin du Israël dit donc et Akaz moi et dit périnti le maugbo ye mautu le bingavon Esaïe 7 verset 14 mautu le bingavon mautu na dola beni tout le bingavon et le yadu dit ye Akaz bio et maunu no labe mauni ne jeside et le Esaïe 7 verset 14 c'est pourquoi ça dit le Seigneur me vous donnera un signe Mantola no Jessica ni gamekola dufion di dolanya. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Tubedia elle a fofu et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle a donc on a devenu Emmanuel. Et ben ko mauli plini. Devia ben ko be gomewa, mu le febe devia ni mao. E ben ko be gome sia. Et voilà si boyana me do ba kume, mu le febe me anya plan. E ben ko be gome sia. Alors me be gberido, mu febe ni gberido. Donc à Akaz dévié mu Yesu verset wa le blanc. Et nous on mi podo ni mi po Matthieu et Matthieu 1 verset 21 que maudon pour bien non ho ga wa moja ngono ye Matthieu 1 verset 21 et les gars de gwe mi anya zekabe mu Yesu o le Esaïe ni benya le blanc. OK. La Bible a moi le Bible a mewa Ancien Testament Madaku Matthieu 1 21 oja klinemi ola bana amoko la no tele gomi odola sende gomi ta mediba mona nine gamu anu ke oja le jagula amona senwa gomi ni OK Matthieu 21 maudomo de la de Joseph bon avec edungbe na Maria beladi mort de la babe elle enfantera un fils Maria elle a dit nous suivi et tu toi Joseph tu lui donneras le nom de Jésus ola donc on a dit bien Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yesu les gars début du koto le mouvement mais. Donc Matthieu 1 21. Et tu l'as compris que Yesu va no yi me ka ke jo op blat of voto a o mu ya be Emmanuel po. Yesu boyone. Leke maula pas so gloire ti jo ginam. Mau be nya e to vuna gbe to be ne mau do ngbe a e vaneme. Leke ola na Yesu be nko
Kembola dit Yova Dieu be Yesu. Omo Yesu pour la fille be Emmanuel so ka ko Dieu. Yesu mau dans la matin be Emmanuel que les Isaïe 7 verset 14. Là-bas le blanc Joseph be ola be na Yesu. Et avai. Et vegwa miabe passe au boutoir ena etanyade sokudo ni a hébreu ni a 1 Timothée 3 verset 16 kobe Dieu s'est manifesté en chair. Maou dedo que fion le intilame. La manifestation n'est pas veut dire l'incarnation. Maou dedo que fion le fion be maou do Yesu même. Parce que mido hosedo ne be hinduisme. Oyen ça bobonde la donde mo be incarnation. Maou ba me dodo kiki ke maou don Mose ku Jean Baptiste ku to kwa maou dedo que fion soto maou ba me dodo qui vont le par exemple et à pipi non solo ndokusugia elle a des ndokusube que clélition voit à pipi amuni ndokusu elle a reflété lumière donc maou dîner comme au matin pour maou non pour maou la cou et là nani pour Exode 20 verset 33 Mose blona maou be ma po maou trebe au matin pomo do agbe automatique pom la no agbe donc nenyi maou donti la me yo kwa me maou ko kwa rola kwe donc maou dedo kwe si on soto Yesu dino le dix et là nemi po Jean 1 verset 18 obédé personne n'a jamais vu Dieu Amérique pe maou ko le fils unique qui est dans le sein du Père celui-là l'a fait connaître eni et on le blanc Amérique pe maou ko vo Yesu kenyim e maou bevi de ka Eyena yo jisima ouwa ko mpoko. Donc Dieu s'est manifesté en chair yo. Mauto Yesu dit et d'éducation à mon wa yabe maudele vont pone. Prophète ogenene e ve kwa mi passe au bouton na Apocalypse. Madoko mi ayi Matthewa na mi asef makembo mi ayi. Madoko ngangwa be yawo. Ayimu ngangwa be yawo. Ela bana na eya suboza amoja nglo be me gbedomia. Tamia yi Matthew abetepea wa kle na mi. Matthew pour agbale etagbanto verset 21 à 23. Adi nous tu vis. Eye wa yo ekon ko be Yesu. Ela bena eye la de eko dukola tu open vome. Kesi akata va me bena wa unyasi. Mau nyasi apoto la glodito nyagbori la dilanu bena. Boda de tubisi menya nutu la le fofoge eye wa ji nutu vi eye wa yo enko bena Emmanuel si gomenye be mauli plimi nya ya o bolo fi ya verset 22 ya de ngom Isaïe ya gon go bronya de le Isaïe ba gbaleme e kenye nya groli la ba gbalo bronya le fima ta nya ya ba to le gbodum be Emmanuel ma gomenye be mauli ba plimi ne no via globe omo yona Emmanuel de miam to e mala yo ne miam gboto me bi ayo Emmanuel de Yesu amajagbo ale ko mitele yo Yesu ale ko mitele yo Yesu ne mi le yo Emmanuel Yesu majagbo Emmanuel dit apa Yesu le ko Yesu a ton gbo Emmanuel verset 22 du Matthieu chapitre 1 verset 22 e do pe Isaïe pe nya ti be nya ya ogboro de nya gboro la pa gbaleme ta menye efiama pe nya glomolo Isaïe pe nya oto wale peduma ti be nya o glori la be non vi adivia o ye be Emmanuel e Emmanuel bo ngule fia modubure Isaïe to Magwana pastor oui nyam kele gbo kengbo me be ngulu no kele no ani e ga be Imam Abdallah ba egam okay manu tawo okay Imam Elia Matthieu verset 21 on va 23 Emmanuel ko glori funwa kemwe mi ase gomea mi dola khale Isaïe 7 verset 1 kikin fure mi ase be Emmanuel ko glori Isaïe 7 verset 1 vers 14 a mu Yesu yo parce que enyale fun ne mi hlen mi ase gome Elena que mau dola va mau dola ne ye ola Yesu be Emmanuel a mau dola la ke bloze ka be ola be Emmanuel voye be Yesu parce que Emmanuel mu ma ba tronko ne le gbo wi ma ma ga tronko ne ma ba tronko ne be
Emmanuel wa ba trova ba yo ba Yesu ke ela gbo ba Emmanuel no kan ti nglo no do Yesu be gome sisi to vone Emmanuel be gome sisi Emmanuel gome be ma Yesu agome ne ma de gome Emmanuel gome le bremia Emmanuel egwebe mauli plimi vo Yesu be gome le bremia Yeshua egwebe sadi sadi et ça dit Dieu le sauveur. Mawa Medela. Jésus veut dire Dieu le sauveur. C'est ça. Non, oui, Dieu, ça dit le sauveur. Oui, le sauveur. Au Tchakam. Au Tchakam. Yesu Gomembe. Oui, au Tchakam, au Yesu veut dire sauveur. Amedela. Dela. Maou ben yam le fnou. Voyez Emmanuel a Maou le plimi. Voyez soit Dela, sauveur. Donc, il m'a eu dollar qui blobé, on l'a aimé, Maou de là. On m'a aimé là, de là. Donc, à Founoua, Maou dollar, il va aimer donc. Et avec le domaine, il n'y avait pas son nom et il y a des défiants, Esaïe. Et Nami Esaïe, 1 verset 8. Némounabou. Sokudo et Apocalypse. Yebe alpha oméga, je suis le premier et le dernier. Verset 1 c'est et Apocalypse 1:1. Mia bena Yesu munyimawo. Donc Apocalypse 1:1 obe voici la révélation de Jésus que Dieu a donné. Imam Abdallah. OK, maintenant on l'a bien kingo. OK. Imam Abdallah, me jak biya yan wa pastor be ya biya yan. Ela bana ajira nya bi tire manyo. Na man na wa biya yan. Les explique nous de ya on me le ya. Amana kokon. Voilà, fille me dit ben nga konyire wonye bana. Nenyo bo ma amare likmi. Aya fia côté bana. Maman a une défense là. Bana ndeke ma ti ba atteindre. Donc à nous voyons Amadela. Comme il défense là bana ndeke ba atteindre mo. Vous tout que la maman va do. E yama bi dabia ke mo ma le tu ba. Tu vois pas oui pour d'accord. Vous tout que la maman va do. E yama bi dabia o. Ne oyo amedebe Amedela sauveur. Ye oyo amebuchabe mauli klima. C'est-à-dire un quanto be gomesisia to vous. Un quanto be gomesisia et to vous. L'œuvre. Et donc ebe oba meari. Par exemple, no jagule ne nya globe Josué ni mawa. Parce que oui, Josué que Moïse quoi